जी मैं आपको खबर भेज दूंगा कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने अलर्ट है कि उन्होंने मालूम कर दिया है कि ये कुछ जलालाबाद का रहने वाला था और अफगानिस्तान के जाहिल के बच्चे इतने जाहिल हैं, ये खित्ता खतरे में बागिल के बच्चे। उसके ऊपर भी बात हो चुकी। इसी हमारी विज़िट के अंदर एक चीज़ जो मुशाहिदे में आई, वो पहलू हम सब के लिए बड़ा तवज्जो तलब है। और अमूमन हम जब बहुत बड़ी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक आम आदमी के मुतल्लिक होती हैं वो रह जाती हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि जहाँ पर वकला की इस साने में शहादतें हुई, वहाँ पर 8 शोहदा जो बाइकियाँ चलाते थे, जो रोज़ मोटरसाइकिल चलाकर अपने ख़ानदान के लिए 100, 200, 300 रुपया, 500 रुपया कमाते थे, उनकी भी शहादतें हुई। और फिर उसके ऊपर ये सुनकर मज़ीद अफसोस हुआ कि अभी तक जो शोहदा हैं, चाहे वो वकला हो, चाहे वो हमारे बाइकियाँ चलाने वाले भाई हों, हुकूमत की जानिब से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं अनाउंस किया गया। जो वकला ज़ख्मी हुए या जो बाइकियाँ चलाने वाले हजरात हमारे भाई ज़ख्मी हुए, वो अभी तक इलाज भी अपने पैसों से करा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में हम इस्लामाबाद बार के इस मौक़िफ़ की, जो उनके सदर ने हमारे सामने रखा, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाएं, लोगों के सामने ये नुकात रखें कि अभी तक शोहदा के लिए और ज़ख्मियों के लिए ना ही कोई पैकेज अनाउंस किया गया और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। तो आज हमारी विज़िट का मकसद यही था। और बाकी जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, तो पिछले 25 सालों में पाकिस्तानी अवाम ने जो कीमत अदा की है दहशतगर्दी की, जिसमें लाखों लोग, एक ज़माना था कि हम सुबह शाम टीवी चैनलों पर बैठकर या डिप्लोमेटिक इवेंट्स में जहाँ पर गैर मुल्की सफरा से हमारा इंटरेक्शन हो, वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि ये हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, ये क्यों रिकग्नाइज नहीं की जाती। आज वो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के नतीजे में ना सिर्फ तालिबानों की तश्कील हुई, बल्कि वो पॉलिसी जो तालिबानों में तफरीक नहीं करती थी, उनको एक ही सिक्के के दो रुख नहीं समझती थी, आज वो पॉलिसी फेल हो चुकी है इस मुल्क। और अगर ये पॉलिसी पार्लिमान के सामने आती तो यकीनन पार्लिमान की राय इसके ऊपर मुख्तलिफ होती। आज जो विल ऑफ द पीपल है और हमारा जो लोगों के सामने मुकदमा रखना है वो यही है कि जो मर्जी है पॉलिसी हो, वो एटलीस्ट पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, वहाँ पर उसके नुमाइंदगान के सामने वो डिस्कस होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर गौर होना चाहिए और बंद कमरों में बैठकर वो पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए कि जिनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम नुकसान उठाते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने यमन का एक जो किस्सा छिड़ा था आज से चंद बरसों पहले, उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से उस वक्त पार्लियामेंट ने यमन के मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को रोका। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी आने वाले वक्तों में जो हमारा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौक़िफ़ है, वो इससे पहले अकाबरीन आपके सामने रख चुके हैं। हमारी उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसके हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं,
ان کے ساتھ مل کر یہ ہم تحریک چلائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو کابل بھیج دوں گا. کابل بھیج دوں گا. آپ کس گوندل سن دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اتنے الرٹ ہے کہ انہوں نے معلوم کر دیا ہے کہ یہ خودکش جلال آباد کا رہنے والا تھا اور افغانستان کے جاہل کے بچے اتنے جاہل ہیں کہ وہ خودکش کے جیب میں شناختی کارڈ ڈال کر یہاں بھیج دیتے تھے. راستے میں پکڑو مارو اس کو گولی. راستے میں جب آپ کو پتہ ہے وہاں سے آ رہا ہے راستے میں پکڑو گولی مارو اور یہاں سے نکلا ہے وہاں بمباری کر دو. یہاں لوگوں کو مروا کہ جی یہ افغانستان سے یہ دلی سے ایسا نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلے گا. دھماکہ جہاں بھی ہوتا ہے ظلم ہے. لال قلعے کے قریب دھماکے ہوئے 6 آدمی مرے. یہاں ہوئے 15 آدمی. کل افغانستان میں ہوں گے 20 بنے گے. کس لیے؟ Why you are killing people? یہ خطہ خطرے میں باغل کے بچے. یہ خطہ خطرے میں ہے. ایران افغانستان پاکستان یہ نزدیک کا جو علاقہ پشتون علاقہ آپ کا پاکستان اس میں دنیا جہان کی نعمتیں ہیں. اس کو لوٹنے کے لیے جہانی بدماش جہانی پہلوان ہمیں لڑائیں گے جس طرح افریقہ میں انہوں نے کیا. وہ بھوکوں مرے لیکن ہیرے وہ لے گئے. وہ بھوکوں مرے وہ لے گئے. ہمیں یہاں لڑایا جا رہا ہے. میں ایک بات کہوں گا خود کو بھی شامل کرتا ہوں. مسائل بڑے ہیں ہم چھوٹے لوگ. پگمیز شہباز نہیں سنبھال سکتا. ہم بہت چھوٹے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا کہ یہاں بڑے لوگ ہوتے. رئیس امید نواز شریف سے تھی وہ بیمار ہو گیا. بات یہ ہے افغانستان کے حکمرانوں کا پاکستان کے حکمرانوں کا ایران کے حکمرانوں کا ہم سب کے عقل کا امتحان ہے. ہم نے اس خطے کو دنیا کے مست سانڈوں کا میدان جنگ نہیں بنایا. اگر بنایا کچھ نہیں بچے گا. ہم سب فارغ ہو یہ بتا دیں کہ آپ آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آئین کا تحفظ ہونا چاہیے. آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھی. آپ بھی موجود تھے. آپ نے تجاویز نہیں دی. دوسری طرف ملک دہشت گردی کا شکار ہے. بھارت کی پراکسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. PLA ہے اس کے ساتھ ساتھ TTP ہے یا دیگر جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. آپ اس کے خلاف تحریک چلانے سے نہیں آپ اس کے خلاف میری تجویز یہ ہے اگر آپ نے میری تجویز یہ ہے آپ جس ادارے سے زندہ میری تجویز یہ ہے آپ ادھر مولانا آپ بلوچ ہو یا آزادی کی جلد میں بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا TTP ہے